বেশিরভাগ সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেট নিনি বেঙ্গালোর চেন্নাই বিশাখাপত্তনম অমহাই জাগারক থাঙি তাবুক উঙ্ক সামুংখাইমা তংখা আগে সামুংখায়া কগিয়া আগিবু খায়ু ফিয়াবা বিগত 6 বছর যেরকমভাবে আবার ইনক্রিজিং খা যেরকমভাবে বাড়িখা বা ওয়ান হামাসিংছা আর ও সামুংখাইয়া থাংথানি ও गोबां मा बरक जोंजाला क्लाय उमते हाय घटना जम्पु जलानि खरनि ताखु बिग बसा याम आंगा जागा थांगा सिने एडिसिनि कसाम सीएम मानग्रां राता सरन देब बर्मा बिनि बनि नेतृत्व सं टीम थांगा बिनि नखुंनि बरक बाय कक साबिसिम सायमांगा ताम घटना आ जागानो बिनि कास्टमार खलायखा बनत बुनानि जे फ्लाइट बेतुनानि বা যে ব্যবস্থা খাইতো বনানি আপনি রাং ও ফ্যামিলি থানে ক্রয় সরকার আপনক চবামানি মুংসা মারি লোকজা নরক नि চ্যানেলनि बिसिंथै नायतंनाय हास्तेनि যত লুকুরক ন অকরা চাকরানানি খলমং তাই सिख्ला চালানানি हामजाकनि आफादरा जों DYFI SFI TSU যুব সংগঠন তে ছাত্র সংগঠন संपोइलानि सिमी ताबुक सब जरा ताबुक बसिनि चबा संखलाय दङ तामनि चबा हिंखाय जों किछुदिन जाबत जों त्रिपुरानि जे बर्तमान अवस्था त्रिपुरा हास्तेव थांनाय 2018 साल सरकार परिवर्तन अंगमानि यागुलो बीजेपी IPFT सरकार खाका आपनो यागुलो 2023 बीजेपी हाय क्षमताव फायफिरखा संतामनो सिने हास्तनि लुकुर बाबो नुबुइ दं बरक निर्वाचन सिगां सामानि बसरा 50,000 साख्रि नाय फेबा संनुखा 2018 निसिमि 2023 नि बिसिङाव 1,58,000 चाकरि खानि तंमानि बिसिङाव 19,800 जन चाकरि कमी थांगा जों प्रश्न खायखा যুব সংগঠন তে ছাত্র সংগঠন नों तो 20,000 চাকরি কমিনানি हिनी सामानिया बिसियो 50,000 चाकरि बारने से कक तमाने उल्टा तब रिक्रूटमेंट लांग जागलिया रिक्रूटमेंट कोनो प्रोसेस करुई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंफ्रो बिसियो 2 बार टेट एग्जाम 2022 नि यागुलो टेट एग्जाम ना जागलिया STGT नि एग्जाम 2022 सेप्टेम्बर अक्टोबर ना जागमानि सम्पूर्ण भावे एडुकेशन डिपार्टमेंट नि गाफिलति भूलनि कारणे आ नियोग प्रक्रिया हाईकोर्ट थाङै ताबो प्राय स्थगित हाय 2 বছর रमय STGT नि नियोग खालायनानै आबोरै कोनो लामाते प्रसेस नुकजाकिया स्कूल एडुकेशन नि सिस्टम नि क नरबरक नुकना नरबरक साइमानो BJP IPFT जुत सरकार फाइमानि यागुलो न एडुकेशन डिपार्टमेंट न बरक काहाम खालायनाय एडुकेशन सिस्टम न काहाम खालायनाय हिनै बरक राज्यनि बरननि बसकाङाव सांबादिक सम्मेलन खालाय आजरानि एडुकेशन मिनिस्टार रतनलाल नाथ बेले कतर खनां कतर कक सामाने 125 टा स्कूल न आ जागाव बरक गताल खाय साजंनानै गताल सुबिदा रिनानै तबे उन्नत खालायनानै हिनै विद्याज्योति प्रकल्पनि मुङै
CBSE ni yapari ka do kaham kok school jodi kaham khai education system tabo proper tebo সুবিধা মান খায় রাজ্যনি যারা পড়ি দंनाय লেখাপড়া খাই दंनाय सिख्ला ते थिनांनि सिनि बराब नागरिक जानाय बरनि बागै काहाम जों पुइलानि सिमिनो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दं सिनि जुब संगठन दं आबनो बिरुद खेफेके निउ एडुकेशन पलिसि नि मुताबेक जे रकम भाबे बरक चलिना नाय दङ अब एडुकेशन टोटाली प्राइवेटाइजेशन फासिं थाङि दंखा जों साइमना आजराबो स्कूल नि एडमिशन ना बागै सिमिसे 5000 दार्ज खानाय माने राज्यनि सरकार माने सरकारी स्कूल भर्ती ना नांमाबो 5000 रां नांनाय अब हायकी बरक दार्ज खानाय माने फियाबा जारा आमला दंनाय एडुकेशन डिपार्टमेंट न जारा काहाम kai बुजिनाय बरक बार बार बरक आजागो कन्वेंस मा खलाय के जे एतो बेसि रां बा जदि स्कूल भर्ती खाना नांखांगाय जे उद्देश्य प्रॉपर एडुकेशन ते मास लेवल जत एडुकेशन लांथानानै जे परिकल्पना आबो बेहत अंनाय जों खानामानि कक्से आबो बसु सत्य साइमिया तारपरबो जों नुखा 1100 টাকা 1200 টাকা रां रे स्कूल एडमिशन ngane नांगो आबनो परेबो बय नाहारमा बागै आलादा भाबे रां ngane नांगो तार माने न गवर्नमेंट स्कूल बताबुक 2000 থেকে 3000 रिमानि परेसे ब एडमिशन बय र मानो ngai tabuk जों साखा आप्रुबो 2000 रां ताङै जानाय लुकु बरं थानियो खुबै खुबै कठिन नङै थां सिनि मकल कलाइखा बहु स्टूडेंट যারা একটা সময় আই স্কুলে পড়িত মানে রাংনি মায়াङै বিদ্যাজ্যোতি बर्तिङै मायाङै लेखापড়া याखाना बाद दं आबोनि चूड़ान्त एकटा रेजाल्ट जों किछुदिन सिगां मानखा जे विद्या एवं ज्योति विद्या ज्योति लेखापড়াनो गोजों खायथि सानानै पिला लाखायथि सानानै कक नाबो ज्योति माने आलु फेबा 60% मात्र पास CBSE विद्या ज्योति जे स्कूलनि फलाफल आबोताम प्रमाण खा अबनो प्रमाण खायो विद्या ज्योति जे स्कूल प्रकल्प सरकारनि अब सम्पूर्ण व्यर्थ सिचु बिहार हाई स्कूल उमाकान्त हाई स्कूल निनी तुलसीवती हाई स्कूल राज्यनि राजधानी आगरतलानि ओ स्कूल आगि ओ TBS सिपुर तंख्रुनो टप 10 टंनाय स्कूलनि बिसिङाव स्कूल लबो मुंखुजागाबो 100 to 100% स्टूडेंट पास हो अमो हाई स्कूल लगोसे पास नि हार बजा थां सौइका ते फेल नि हार बजा थां सौइका वाना मा सिंसा शहरनि जे बनेदि स्कूल लगोसे अमो हाई अवस्था कांकाय ग्राम पाहारो तंनाय स्कूल बजा थां सौइकना अब सहजै न अनुमान खालायमोन 27% 30% पास 70% फेल 72-73% फेल निश्चित भावे अब परिष्कार जे बीजेपी IPFT ते तिप्रामथा ट्रिपल इंजिन सरकारनि ओ आमलो जे एडुकेशन पॉलिसी एडुकेशन सिस्टम चालुंखा अब एडुकेशन न साकात लांनानै या उक्लगो लांथानि सामंसे खलायदों जोंहाबोनि बागैनो जुब संगठन दाबिति साका एडुकेशन डिपार्टमेंट नि मिनिस्टार
বড় নাইকল নাই আলাদা একটা দপ্তর তনা নাং মানে এবার দীর্ঘদিন রময় এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এই হেলথ ডিপার্টমেন্ট রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা নিজেই অবনত তদারকি খাইতে বিনি থানিব অরত শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে এবং রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বিনি দায়বদ্ধতা দङ তিনি স্কুলনি রেজাল্ট অবহাইং থানিব CBSE ni রেজাল্ট বিদ্যাজ্যোতি স্কুলনি রেজাল্ট অমহাই মানি ইয়াগুলো নিশ্চিতভাবে রাজ্যবাসীন থানিও আপনি পরিষ্কার কাছে কারণ তাঙই বংনানে আনখা আবার সানা নাম কিন্তু সারা গ্লাকবরা নিজেনি ব্যর্থতা না কোনোদিন বরা স্বীকার খাইয়া উল্টা অপপ্রচার খালাইও হিনাই কমিউনিস্ট পার্টি নাকি অপপ্রচার খালাইও অবহাই হিনিছে শহর মিছিল নগর মিছিল আচ্ছা উমাকান্ত স্কুল আগেও 100% পাস খেয়েও তাকলাই 100% পাস লিয়া 60% 65% পাস 30-35% ফেল অব কি অপপ্রচার নিনে তথ্য নাই দি পত্র পত্রিকা অঙ্করকা পরিষ্কারভাবে সাজাক দङ সৈজাক দङ বই স্কুল খর বুসুক পাজोंखा आं ताबो मारावनि बिसिंथि आरो किसा साना मुजुङो सिजुबि हारा स्कुल 200-100 जन स्टूडेंट फेल 30 जन तांगे 30 जन फेल नांखा आगियो तो आरो स्टूडेंट फेल जिनिया लेखापড়াनि मान কতটুকু উন্নত অঙ্কাঙ্কায় স্টুডেন্ট ফেল খায়ানা আর লেখাপড়ানি মান বসে তলা ক্লব থাকায় আই স্কুল ফেল না আপনি কারিব তুলসীবতী স্কুল 219 জন বিশিং 27 জন ফেল নিনে তেলেমরা উচ্চ মাধ্যমিক 129 জন বিশিং 48 জন ফেল গন্ডাসরা আং থাচিনো সাকা শহরনি স্কুল से मुति हाय अवस्था गांकाय ग्रामगंज पाहाड़नि स्कुल ताम अवस्था खाना गंडासरा द्वादश श्रेणी विद्यालय 114 जन परीक्षार्थी परीक्षानि बिसिङ 82 जन फेल 30% से पास लिया गे अब कि एत डाक डुल पिटिवै खाम तामै आपसुक खयै पिरै चालू खाई माने यागुलो যখন রেজাল্ট আউটখা নিশ্চিতভাবে রাজ্য সরকার এডুকেশন দপ্তর তাবো মুখাং হুইজাজাক খিক্রং নৌজাজাক লাসিমা সিংসাক রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অবনতি তাবুক কাইসা বয়ান করে রাজ্যনি শিক্ষা ব্যবস্থা গুল্লাইজা নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত তনাইব মন্ত্রীনি বার্থডে পালন খাইবাগে কেক রাথানিও ব্যস্ত তনাইব 5-star হোটেল তঙै চামুং টংথক তঙै তংনাই নেতারক মন্ত্রীরক কিন্তু ক্ষতি সাবুনিং নাই ক্ষতিংকাও হাজার হাজার স্টুডেন্ট যারা স্কুল পড়াশোনা খালাই নিজেनि ভবিষ্যৎ জীবন কাহাম সানাमनानै हिनि वानसुक नाय उथिनांनि चेरायरा थिनांनि बुसारा बिनि नुखुंनि अभिभावक बुमा बुफा हताश सिन्थानावबो खबर फैखे माध्यमिक जखन CBSE क्लास 12 नि रेजाल्ट खा रेजाल्ट फेल गई खवाय खरकसा चेराय थिखे अबने दायबार साबना नाय जों छात्र युव संगठन 4टा छात्र युव संगठन मुख्यमंत्री दायबार जेहेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट अव्यर्थतानि दायब बनमानान हाय आरो बर्ते तने दाय ना हारै बन निजी एटलिस्ट मुख्यमंत्री पदत्याग खाया फानो शिक्षा मंत्री पदत्याग खायै गताल बरन शिक्षा मंत्री चंगै बय दायित्व नेन दरकार शिक्षा हाय डिपार्टमेंट एडुकेशन हाय डिपार्टमेंट वेरी मच इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ओंखा एडुकेशन डिपार्टमेंट जे एडुकेशन डिपार्टमेंट नि बिसिंतै जोंनि ह्यूमन रिसोर्स तैरिङो मानव सम्पद तैरिङो भविष्यतनि सुनागरिक तैरिङो एडुकेशन डिपार्टमेंट हायनो हेलाय खिगलाय तनि अबहेलाय तनि रुबै नायबिले मान्या पजा रुजुय दं दंखा अब तंगि मान्या
नों जुदि मानियाखै बेर्थता दाय नाहारै एडुकेशन डिपार्टमेंटनि दायित्वते खरजना याफारदि आबो बुंबाय मानो आरो नों जुदि साना थाखाय शुद्ध एडुकेशन डिपार्टमेंटनिया मानगोनां बिप्लब कुमार देव 52 मास मुख्यमंत्री बेर्थता प्रमाणित उनखा बिनो बेर्थतानो हुइनानि बागै गोताल बाबे मुख्यमंत्री तुबुखा हाईली एडुकेटेड बिनि एडुकेशन जों असम्मान खाया निश्चित भावे जों सम्मान खाया फियाबा तिनी डाक्टर मानिक साहानि मुख्यमंत्री नेतृत्वे एडुकेशन डिपार्टमेंट जेरकम व्यर्थ तिनी हेल्थ डिपार्टमेंट व्यर्थ 2021-22 2023 लगातार कंजिक्यूटिव ईयर गोविंदबाड़ी आमचा 23 माल PHC आमचा आज आगाव मलेरिया ने प्रकोप अजराव वातैनि जराव मलेरिया प्रकोप बारी वाजा जेहेतु सिनी बर तंगमानि थाइंखा उनको हासक पांथ हैं बेनि दूध जाबो किंतु निनि मेडिकल नि जे सुविधा बामफ्राम सरकार जखन 23 मालो PHC प्राइमारी हेल्थ सेंटर खुलक आंखा आपनो रखना बेखन खलायै आजागाव उपयुक्त डाक्टर उपयुक्त नार्स उपयुक्त मेडिसिन रेनानि कर्तव्य तो बर्तमान सरकारनि तंगानि फियाबा ओनली वन डाक्टर ओनली वन नार्स एंड वन स्टाफ एक PHC चलिओ जेटा असम्भव लामा बायजाक PHC थानानि लामा थांनायबो 5 जन थैखा ताकलाय इतिमध्ये खरकसा थैखा आबुनि खबर कक्तमा सोंमानखा राज्यनि हास्ते विधानसभानि मानगोनां विरोधी दल नेता ते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्यनि सम्पादक बरंगोनां सार जितेंद्र चौधरी विधायक नि कासे टीम थांखा आजागाव एलाका परिदर्शन खाखे आबुनि यागलो सरकारनो चिठी सिखा SDM नो डेपुटेशन निजाखा जों निजी 4टा छात्र युव संगठन NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नि मिशन डायरेक्टर बिनि थानायाव डेपुटेशन रिखा जाते अमहाय एलाका जेखाने जेखाने मेलेरियानि प्रादुर्भाव दङ आ जागाव स्पेसिफिकली आबनो चिन्हित खालायै आरो मेडिकल टीम पाथनानै नंथन अजराव मेडिकलनि सुबिदा तैबो काम करे नंथन आ जागाव डॉक्टर नार्स नि संख्या तेजा बारि रबोय आबनो स्ट्रेंथ खाने नंथन फियाबा विगत 3 बছর आबनो तै सरकार कोनो स्टेप नाहायनि कारणे 3 बছर जेमन ठीका ताकले बाहायनो हाय थैनान नाखा अबंका सिचुएशन अमहाय कटर एजेंडा इशुनि कखाय चर्चाव गोख्रै चर्चाव ताम तंनाय CAA तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड पलिटिकल प्रपोगेंडा खाई ना किंतु मूल विषय जेटा राज्यनि युवक 30,000 बेकान पोस्ट दङ 30,000 बेकान पोस्ट आपनो स्पेशल ड्राइव दिबोय बेकान पोस्ट सिमी बानो फुल फिल अप खायनाबा आरो सरकारनि मन्त्रिसभा तामनि बागै मन्त्रिसभा तो अबनि बागै ना मन्त्रिसभा हिनै चंजागो जे अ मन्त्रिसभाव राज्यनि लुकरनि बागै प्रति मुहूर्ते नांगमानि जराव नांकुमानि जराव काहाम काहाम सिद्धांत कर्मसूची नाहार जागो आपनो इमप्लिमेंट खालामनायनि बागै प्रणयन खालाय जागो
রাজ্যনি 30,000 বেকান পোস্ট আপনার ফুল ফিল আপ খাজানে বাকি মন্ত্রিসভা কোনো সিদ্ধান্ত না হয়েছে কিয়া 8,500 ni উপরংকার ছোট নার্সিং পর্যাক পাস আউট বামফ্রন্ট সরকারনি তমনি জরাব নুগু নার্সিং পড়নানে বাকি সরকারনি তরফ থেকে চুবা জগা বাক্সাবা বেসরকারি ভাবে নুকুং চুক জানাই বরক এবার চুকিয়া ফানো বোমা বুফা অভিভাবক রক রাং থুমলাই যাবই বসা বতিনিও বিনি ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত খানে বাকি ফাতার হাও ফানো নার্সিং পড়নে বাকি হলাই যাব পাস আউটঙ্গি ফেকে গভর্নমেন্টের দায়িত্ব তামো বরক ন বংনি প্লেসমেন্ট রিনানি নার্সিং ni চাকরি দিবই বন বিনি ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত খাজানি ফিয়াবা নার্সিং ni পোস্ট তঙ্গই তম উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেন্ট বো তঙ্গই তম 8,500 নিয়োগ রেগুলার নিয়োগ করে বিগত 6 বছর দমে ছিটে ফুটা নিয়োগ বড় স্পেশাল ড্রাইভ নাংথুন जों ছাত্র যুব সংগঠন টিশাখা আর কিছুদিন পরে जों আবার তৈই বিরাট একটা আন্দোলন থাকনা রাজ্য বিশেষ করে যুবক রগ্ন যেভাবে বিজেপি সরকার ফাইমেন পরে ঠকই তো নিজাখা অবর जों যারা যুবক তংনাই রক আংখা খলায় রাজ্য হাস্তেনি যুবক রক আপনো অনুভব খাইনি চ্যাংখা বড় পরিস্থিতি গোলাতে খাইয়ান চেষ্টা খলায় কখনো টিপ্রালে বুমুই কখনো গেলটা টিপ্রালে বুমুই তাবকি সিএ নি বুমুই কিন্তু মূল এজেন্ডা তো অবশ্যই নিনে চানানি বহগমাই ক্রই নিনে তংনানি তংথাই নক ক্রই নিনে তংনানি বাগৈ হাত হিতি ক্রই বিয়াঙ্গ থাंनाय नों সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি পলিসি ইমপ্লিমেন্ট খাইনি চেষ্টা সিএ ব আবনিন বিসিঙন কাইসা উদাহরণ এক্সাম্পল ও সিএ বিনতিয়ই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খা তিনি সিএ ছাত্র সংগঠন বামফ্রন্ট টোটালি ভাবে আপনো অপোজ খালাইকে যে আইন দেশ বিভাজন তৈরি খেয়ে মানো যে আইন টোটালি অসাংবিধানিক সংবিধান বিরোধী কথায় সেনি সংবিধান সংল তাম ফুরঙ্গা তাম শাখা ডক্টর B.R. আম্বেদকর ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর বড় খাই মহান সন্তান মহান পুরুষ যে সংবিধান শ্রীলঙ্কা নিশ্চিতভাবে আজ অরাব ভারতনি যে বৈচিত্র্যময় ভারত অবনি কংন ওয়ান সুগুইন বরক আজাগব দারুণভাবে বরক আপন সেই ইমপ্লিমেন্ট খাইলাঙ্কা ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র কিন্তু গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সিএএ যে আইন টোটালি অব ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী এই ভারতনি সংবিধাননি বিরোধী नों बाइके साइमान एक आईन भारतनि संविधान से साइ दङ जे भारत कासे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गनि भारतनि आईन कताल आईन बीजेपी सरकारनि आईन बाइके साइमान जे पाकिस्ताननि आफगानिस्ताननि बांग्लादेशनि पार्श्ववर्ती राष्ट्रनि संख्यालघु हिंदू सिख जैन ख्रिस्टान पारसी बरक नखाय 2014 नि 31 डिसेम्बर नि बिसिङ तंनाय रंग सिटिजेनशिप रिजेक्ट नाय नै ताबो जागाव अन्न संख्यालघु तंनाय भारतनि संख्यालघु नि मुस्लिम सम्प्रदाय টোটালি হব একে অপরের বিরুদ্ধে সরসরি মানে আইনে দেব নিনে আইন হচ্ছে হিন্দু মুসলিম অমহায় একটা বিভাজন তৈরি খানি একটা মূল তৈরি খেয়ে খানা
Abo to gosimanan ko gya. Ar tawa abono to I baksa sana sai dugi dong. Je Tripura o CAA edisi elaka o chalong gya. Ang bo abono nai nekha. Bani Citizenship Amendment Act ni je clause o obori jakha. Tamo saka jaga. Nothing in the section shall apply to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to the constitution and the area covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. Citizenship Amendment Act abo 6th schedule area wo implement the implement nya abone selai phano sobchete kok patron kha obo Tripura hai jaga wo jodi Citizenship Amendment Act implementation on khangkai Autonomous District Council area abong ka 6th schedule area TTADC to rajyoni baire ya 6th schedule je area boto Tripura ni baire ya তার মানে আং সাপোজ রমখা তাবুক ত্রিপুরা 40 লাখ বরক দङ সিএ চালু খাইমানি পরে যখন ইলিগেল ভাবে ফাইজাক ফাতারহানি বরক ন নং সিটিজেনশিপ রিরিখা নুকজা খা জাগাও প্রায় তাবুখাই 1 লাখ ফান বাড়িতন 2 লাখ ফান বাড়িতন 5 লাখ ফান বাড়িতন ইন ফিউচার বসক বাড়িনা আপনি কোনো ঠিকই করে রিস্ক জুনো দङ জনসংখ্যানি ভারসাম্যহীনতা ব্যালেন্স তংলাক আফ্রো এডিসি এলাকাও চাপ তৈরি লাগদা এডিসি এলাকাও তংনাই বরংনি ফাতরকি নিন্তি প্রাসাক্রই নং যে তিনি সানাচাস টাকাই দङ এডিসি এলাকাও ইমপ্লিমেন্ট খাঙ্গাকাই তিপ্রাসানি খতিংলাক অব ওয়ান যে ত্রিপুরানি প্রশ্নয়া সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরানি যে অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক যে অবস্থা ও জায়গাও দারুণভাবে চাপ তৈরি নাই অব ইমপ্লিমেন্ট টোটালি খাইজাক খায় जों नाया त्रिपुरा हाय चिकनसा राज्यव तैबो अ जागाव राजनैतिक अर्थनैतिक क्षेत्रे चाप तैरि थन निने रोजगार কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চাপ উঠুন আবার নিশ্চিতভাবে বাড়ি নাই যদি অব ত্রিপুরাও টোটালি ইমপ্লিমেন্ট খাইজা খাঙ্গাকে নিনে এডিসি এলাকা বাদ থাংলা আরো চাপ তৈরি নাই ওই তাবুক নিজেনি দুষ্ণ কাতরিনা বাগৈ এডিসি এলাকা খাইজা গিয়া এনিতে কাইসাও প্রপোগান্ডা তুই ফেকোয়া অবন বুঝিতে না হয়তো বাতে কাইসা গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন এডিসি ইলেকশন পার খাইয়া নাইগোয়ানো সুবিধাবাদীর আমার কেবল বুং সানা নাইয়া কিন্তু লোকরং থানি হব না আবেদন লোকরব তো যথেষ্টভাবে সচেতন তারপর প্রশ্ন খাই দङ নুগুই দङ সঙ্গ যে যে ত্রিপুরা সুপ্রিমো সিএবিনি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইখা তিনি সিএ আখা আপনি বিরুদ্ধে ককটি সারা গিয়া নিজেনি দুষ না আমি কি ফব তুই ফবনা নাইও 6 শিডিউল অব চালংয়া হেনে 6 শিডিউল যদি চালংয়া গাঙ্কাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি চালং গাঙ্কাই আবনি চাপ 6 শিডিউল থাংলা আবনি গ্যারান্টি দङ অবংকা পলিটিক্যাল প্রপোগান্ডা খাইতে সাইতে ইসা বড়নি বিসিङ কনফিউশন তৈরি খানে বড় বাই বড়নি বিসিङ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েশন খানে পলিটিক্যাল যে গেইন আবনতি সানা একটা লামা ফুয়ারি দংখোয়া আঙর কইনায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভালাভনি কখনো চিন্তা খাই সমগ্র জাতি সমগ্র রাজ্যবাসী বাই পলিটিক্যাল প্রপোগান্ডা বাইসিনি তা থাকলে খটিঙি থাংনায় তাবুক আফানো খানায় আফানো
nang bujinai khoti engi si tongkha বিজেপি 2018 ফাইবানি পরে যেই রকম ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের যুবক সমাজ খটি ইঙ্গি তংখা সামুংক্রুই তামখাইনি সালা বিনি তো অপরাধ দিয়া সরকারনি তো দায়িত্ব দङ সামুংক্রুইनो সামুং নানি চাকরিক্রিनो চাকরি নানি শিক্ষাক্রিনো শিক্ষারি নানি চানাক্রি বরগनो বাহাইকি চারি নানি কিন্তু সরকার আবো মেন মুদ্দায়া সরকার গাই ত্রিপুরালাইনো মুদ্দা তো বুখা গাটার ত্রিপুরালাইনো মুদ্দা তো বুখা সিএ ni মুদ্দা তো বুখা এনআরসি ni মুদ্দা তো বুখা অ মুদ্দা বাই হিন্দু খ্রিস্টান হিন্দু মুসলিম ত্রিপুরা সাওয়ানজৈ সেন্টিমেন্ট গ্রো আপ খাইদি পলিটিক্স থङै दंदि শাসন ক্ষমতা দখল খাই दंदि जोंबो मा बुजिनाय অমতে হাই পলিটিক্স অব একটা টেনশন ক্রিয়েশন খাইমানো ঠিক নিজি ক্ষমতা নরক থাंमानानो ঠিক কিন্তু জনগণनि বান্তা सिख्लानि बागै ছাত্র समाजनि बागै ताङै जानाय बर'नि बागै समस्त अंशनि बर'नि बागै अब खति इं थांनाय आर खति इङै दंखा বিজেপি फाइनान्स सिगां 2018 सामानिया किन्तु जे 20,000 চাকরি কমি নাই নাই বরক সামানি বিসিও 50,000 চাকরি নাই কিন্তু 20,000 কমি থাঙ্গা বিজেপি 2020 फाइनान्स सिगां अकक सामानिया जे नार्सिं न जों रेगुलार नियोग खायनाय নাই কিন্তু তাও रेगुलार नियोग खायलिया बरक सामानि ছাত্র समाजनि बागै जुबंनि बागै फ्री टेब्लेट दिजांनाय प्रलोभनो खिगलेखा एक अर्थे बरकनि बिसिङाव कनफिउजन तरिखेखा बरकनो একটা आशा जागिरिखा কিন্তু ও যুবকরনো তিনি নেশা ইনজেকশন নেশা टेब्लेट आयं फासिङाव त्रोब दागरि खिगला दंखा जों जुब संगठन अब्रतै निलार दंया दंग्ला सरकार पक्ष बीजेपी आईपीएफटी ত্রিপুরামথানি साखानि लिडार्स आं तला जारा दंनाय साधारण नागरिक बरंनि प्रति आनि कुनु खुब करै कुनु अभिमान करै बखरकचा राजनैतिक लिडार न पुजिखा हामजाखा বিশ্বাস खालायखा किन्तु ओ राजनैतिक लिडार बिनि ओ বিশ্বাসनि सुजुग नाहारै बनो जदिनो पलिटिकली थङै दंखांखाय आबन बारा दुर्भाग्य ते कुनु किसु अंगैमिया आर थङै दंखाब्ला 5% बरक सुबिदा बुगि बरक मानै दङ राज्यनि 95% बरक सुबिदा থেকে বঞ্চিত হই दङ आस 95% नि बिसिङाव नों बिजेपि खायनाय नों बखरकता सिख्ला नों बो चाकरि आसामानि नों टिप्रामता खायनाय नों बखरकता सिख्ला नों बो आसामानि दफानि रखांनाय चाकरिनि कासा सुबिदा नाय ताब दफा रखालिया दफा कमरनाय बाहायखाय आलामा तैरि खेरिखा बिजेपि आर आ बिजेपिनो सापर्ट खेरिखा नों मानि नों বিশ্বাস खायमानि नों पुजि मानि जे लिडार बरक अबरे दायी बङै दङ বিজেপি তিনি যদিও ক্ষমতা ফাইয়াंगांखाय सीए इमप्लिमेंट खायनानि कक ত্রিপুরা साजागला खामन বিজেপি যদি ন তিনি सेंट्रल गवर्नमेंट न करै हिंगाय তিনি सीएबी बिल पास खालायजागला खामो नै তিনি যারা বিজেপি नो चबाय दंनाय बनि दफाना रखा खायनाय हायदा प्रश्न स्वाभाविक निजिनि मुखांनो परिष्कार खायतोना बागै उक्लकनि दगलाम बरक व्यवहार खायो ओ उक्लकनि दगलाम ते व्यवहार खायै बीजेपी नो तैसे सरकार तुबुखा 2023 अब तो सम जतन सिउ ताखौ तै बुकसम अब के बनो हामिया के बनो वालाया तगलानिया जरा सकफैखा कन्फ्यूजन मां तंखांखांखाय जोंबो जागा थाङै सौहैलायना ओ जागाव तामङै दं बयां लामा बयां ट्रेगट लां दं नरक बरक बेबाक सिउ दिनै आबोनो बागैनो मिडिया बसकाङाव मा फायखा जे कन्फ्यूजन दूर खायदि बीजेपी कोनो दिनो फाना संख्या लघु बरकनि कक न बरक इम्पोर्टेंस रिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खायनाय प्रयोजन हिंदू मुस्लिम प्रयोजन हिंदू ख्रिस्टान टिप्रासानि बिसिङावनो जग्रा खालामनाय ओ बीजेपी तंसा प्रब्लेम तेबो क्रिएशन होनाय
solution lama mangla aboni bagai ang abedon khlainai jara nai tongnai hasteni takuk tai song ani kok satani o jodino tai thaisa jodino tang slebung khanga kai ang nakar mung sano piabani intention kemono bokha aga dinania কোনো বরকনো ব্যক্তিগত আক্রমণ থাইমানি বিয়া আনি বা সিনি বক্তব্য অবশ্যই যে সঠিক লামা তামো আর তামো ঘটনা ঘটিতং আবনি অবজারভেশন নরবো খ্লাইতং সংবো খ্লাইতং जों पियाबा और कग्रिउ CAB ताबुक CAA अंखा CAA ताबुक आबनो इमप्लिमेंट खाइना बागै राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट DM रावना अर्डार रिखा राज्य काइसा कमिटी खाका निने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर नतियै जों अबनि बिरुद्ध लड़ाई खाइनाय CAA नों इमप्लिमेंट खाइनानै जखन कक साइदङ टिवाया PSU JNP टिवाया बामफ्रन्ट बामपन्थी आसुगै दङ जों लड़ाई खाइनाय अल्लरायो बोखा काहाम ताखुक बुखुक बुजिनाय ताखुक बुखुक जारा बुजिनाय बुजिया रावनो बुजिरनानै दायित्व नांनाय ताबो भुल बुजि दङ बनो बुजिरनानै दायित्व सोंमान हालायनाय तामो खाइ दं BJP बल लामाव तलां दं संनो BJP सोंजे नेतारानो पुजिउ अन नेतारक साबोबा यारताय बोसालानि बागै सबाख्रानि बागै अनि कबमु याफारो ते हास्तिनि तंकचां लुकुरकनो तंकचां तननि बागै अक्रा चाक्रनो अनि खुलमु याफारै ते सिखला चालायनो अनि हामसाखौ याफारै दिनैनि जे कक कजारमु अर मथागैखा हामबाय बेलाय नांगौ माने सुङो जों आंगानि ककनि पुइला बनो साखा अनएम्प्लॉयमेंट youths बारिर वाना मा सिंता डाटा नरनो सावना किसे नर बरन बिसिंति हास्तेन लुकुरक माबो नुगानो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिनि रिपोर्ट तामसा इंडिया वो टोटल ओवरऑल कंट्री 83% का अनएम्प्लॉयमेंट कैन यू इमेजिन वन सुखी दमान ओ 83% नि बिसिंगों का नियर अबाउट 65% हाईली एडुकेटेड youths देश नि बिसिंगनि जे रिपोर्ट आबो निश्चित भाबे त्रिपाबो देश नि बिसिंग क्लायो आ रिपोर्ट त्रिपानिबो थाङै सगियो इंक्लूडिंग न्यूयार सुंत अबनो साइफिका 2018 नि परे जे रकम भाबे त्रिपुराओ अनएम्प्लॉयमेंट youths बारिखा कारण बारिमा परिष्कार एकदिके सरकारी चाकरी तमानि से 1,58,000 1,38,000 फाइ थाका 20,000 कमी थाका बेकान पोस्ट तमानि बेकान पोस्ट क्लांजागलिया अब तो शुधुमात्र संगठित क्षेत्रे सरकारी कर्मचारी कक्षे जेटा असंगठित क्षेत्रे ब सरकारी चाकरी बखाइया सरकारी सेवक बुया उमते हाय गोबां माजारा youths सरकारनि सेब सुबमानै ब बिजनेस खायनायनि लामा बानिया खायनायनि सेब आ सेब साब्रक तो समस्त भाबे बन्द आं ताबो मुजि दङ आं जस्ट वन टार्म नि बान्ता एडिसिओ एकटा मेयाटमा तंखा एज ए मेम्बर सिनियर लास्ट टार्म आं ताबो मुजि दङ 302 अनएम्प्लॉयमेंट जरा youths जरा चाकरी खाया बरक ऑटो चालगै बा गाड़ी चालगै बिनि नको कैसे इनकम नि लामा फाइमानो इनकम फाइनल लामा शुधु मात्र सरकारी जॉब गासिबो इनकम लामाया तबे हे ओ जागा सरकारनि कर्तव्य दङ जरा योग्य बरन सरकारी चाकरी नानै किन्तु जरा तिनि सरकारी चाकरी माइया बनि बान्दा त नों लामा मा फियगनाय सरकार आबनो नो जों अल्टरनेटिव जॉब्स विकल्प सामु तिनि ओ अल्टरनेटिव जे जॉब क्रिएशन ओ लामाबो त बन्द दुकान दी तंगमानि से दुकान सगरी फैजागो आ सास खायै ब आ फालिनो खुंचलि रबो पुखुरो बिथिरि आ बोथारसि जागो वाग्रि होय पोसि तनि जाय
बिसिओ बो किसा मिसा इनकाम खाइजागो आबो बो जदि न बीजेपी खाया बिनि बिरुद्धे गागाकाय बिनि आबनो हर थाङै केबो दुष्कृति रब थारियो राबार बागान तो नरक बर बसियो तिबारा जाव राबार ने जे रेवोल्यूशन फाइका आबांका बामफ्रनि सब जरावनो तिनि बीजेपी नि मिसिलो हिमलिया बीजेपी नि मीटिंग थांले गागाकाय बाखै टारगेटर थिंसिनाय बिनि बागान दंस खाइजाबनानै अ घटनाबो तो मकलक लाइखा गोबा एक धरনের একটা এমন একটা নেগেটিভ এনवायरनमेंट क्रिएट খেরিখা যে বিকল্প কর্মসংস্থানनि লামাबो नों ताम खायरे गया नों बिनि मिसिल मिटिं हिमियांगाय नों दखान सगरि उखाय हर थाङै अबो तो घटना मैं तबु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अ जागा तब कतर भूमिका नाहिमां खामोन बिनि एसटी कॉर्पोरेशन नि बिसिंति लोन दिवो एसटी कॉर्पोरेशन नि बिसिंति गारि माल खुंरिवो साबसिडी नि बिनिमये बरक अबो बाय जारा चाकरी मान्या बरक चाकरी मान्या साक हयतोबा आबो बाय कैसा इनकाम जनरेटिंग दङ बिनि नुखुंचलि दङ दिनै आ जागाबो बन्द सुजुग सुबिदा बियां थानाय जुब बियां थानाय बेका बिनि तो एकटा चिन्ता दङ वानसुमा दङ आं तो सिखलांखा तोरखा आनी नकनि मा बाबु सं अबि बाबगान तरिखा आनी एकटा कर्तव्य फायो बरना आं अ बयस इनकाम खायै नुखुं चालकनानि खायरंमा सिंजा केवबा दिल्ली बेसिरभाग साउथ इंडियन स्टेट दिनै बेंगालुरु चेन्नाई विशाखापत्तनम अमहाय जागाराव थाङै ताबु उंक सामुंखायमा तंखा आगि सामुंखाया कग्या आगिबो खायो फियाबा विगत 6 বছর যে রকম ভাবে আবো ইনক্রিজিং খা যে রকম ভাবে বাড়িখা ও ওয়ানা মাসিংছা আর ও সামংখাया थांथानिव गोबां मा बरक जुमजाला क्लाय उमते हाय घटना जम्पु जलानि खरनि ताखो बिहिक बसा याम आंगा जागा थांका सिने एडिसिनि कसाम सीएम मानग्रां राता सरन देब बर्मा बिनि बनि नेतृत्व सं टीम थांका बिनि नुखुंनि बरक कक साबिसिं साइमांखा ताम घटना आ जागानो बिनि कास्टमार खलायखा बन तुबुनानै जे फ्लाइट बेतुनानै बा जे व्यवस्था खाय तुबुनानै आबुनि रां ओ फेमिलिनि थाने ग्रै सरकार आबनो चबामानि मुंसा मारि लकजाकलिया संगाफोरबो सोरति साका एटलिस्ट थै थांनाय नुखुंनि बररक जुगजाय आं तंखा उमतै नुखुं दङ सरकार चुबा चोरिवै फातारहानि एटलिस्ट बिनि देह कुथैनो सेस बिनि मुखां बोमा बोफान नुक जानानि आ सुजुग फानो तैरि खायनि बागै बनस चुबादि ओ सताङो सावमनु खाकचां कामी सावमनुनि खाकचां कामिओ खरकचा ताखो थैका बेंगालुरु सामुंखाया थांथानिव आ जागावसिनि टीवाईएफ टीएसयू जीएमपी नि नेतृत्व थांका खायरंमा सिंसा पार्टीमु किरण बसु त्रिपुरा मात्र 22-23 বছর বয়স नुखुं चलना बागै ब फातरमा थांजाखाबो बिनि अपराध्या सरकार अमहाय जागाव सिरियासलि स्टेप नांनानै दरकार सरकार नाहाया जोंहाबो तैनो बार आंदोलन खालाय दङ बार चबा खालाय दङ किन्तु सिनि बिरुद्धे अपप्रचार खालायै सोनो पलिटिक्स सिनि जे खालायनोसै दङ नक गुरुनि बागै नक सानमानि जदि पलिटिक्स गंगाय आं अ पलिटिक्स नखायनाय चाकरी कृनि बान्ता चाकरी सानो बनो चाकरी दि हिनै आबनो नों जदि पलिटिक्स हिनु गंगाय आं अ पलिटिक्स नखायनाय एडुकेशन सिस्टम बर्बाद नष्ट होई तंखा बनो काहाम सरामदि हिन सामानि नरक अपप्रचार खालायो पलिटिक्स आं अ पलिटिक्स नखायनाय कारण केबनि नुखुङो माइक्रिन दङै माइ सानमानि माइरुमनि दिनै आबो अपराधनि आं खाख्लाया केबनि नुखुङो सिखला बेकार ब चाकरी मान्याङै चाकरी माननानै सुजुग तरि खायदिन सामानि अबो अपराध्या शिक्षा व्यवस्था बाय खालाबै खालाय दंखा स्टुडेन्ट फेलिं मानि मारि गोबां पासं मानि मारि किचा अबनो ताइबो डेभलप खालामनानै कक साइ दंखाय
abo jadi nung politics ngakai anghina o politics ngka nini ani sini siklani thinangni bagai nini ani besani bagai obono dorkar politics tatal kok sawoi nono chakri nain saka 50,000 job nain saka gatar tipralan masi manchi nain saka tipralan masi manchi nain hinsaka kokono saka 60% mangka kokono saka 80% mangka tinana taro biang norok sungno yasi suri mano কিন্তু হিসাব খানাই দিনই এলাকাও কাইসা কাইসা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাবনি আমলংখা নিনে আমচাইও ব্লকনি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাবনি আমলংখা নিনা আমল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সাবনি আমলনি নিনা আমল পিডাব্লিউডি স্কুল পিসলিং ইটসলিং সাবনি জরানি আরে ভাই শুধু দুস চাপুনাস বাকি 25 বছর কিছু নিয়ে ছাকা খাইতো আপ তো হাস্যকর ঘটনা আর তাবুক যে কক সাইটিং এ দেবা যে সিএ এনকা এডিসি এলাকা ইমপ্লিমেন্ট উংলা আবো শিশু সুলভ মন্তব্য যদি গভীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ টঙ্কাঙ্গাকায় অকক ছায়া কারণ ত্রিপুরানি ফাতারইয়া এডিসি ত্রিপুরাও যদি অর্থনৈতিকভাবে চাপ খেলা খেঙ্কাই অটোমেটিক্যালি এডিসি এলাকা চাপ লাই নাই ত্রিপুরাও যদি জনসংখ্যাগতভাবে ভারসাম্যহীনতার চাপ খাঙ্গাকায় এডিসি এলাকা চাপ লাই নাই ত্রিপুরাও যদি আনএমপ্লয়মেন্ট ইউথস বাড়ি খাঙ্গাকাই আবো এডিসি এলাকানি যারা আনএমপ্লয়মেন্ট টমা ইউথস বিনো পরব চাপ কাজে ত্রিপুরানো এডিসি এলাকা বাই সেপারেটলি থিঙ্কিং খাই এডিসি এলাকাও থিয়ে প্রয়োগ উংলা আমতে ইনি প্রচার খাই দংখাকাই আবো জাস্ট শুধুমাত্র পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছুইয়া आंहा जागा कनफिउजन नानि कगिया आं थासिबो साका तागो साना कनफिउजन न दूर खाइना बागै निजे स्टाडि खायो आर ग्राउंड थांगिर अब तामंनि मान आबनि बिचार बिबेचना खाइनानि क्षमता जों प्रत्येकटा नागरिकनि दं आ जागायाव भुल दाख्लाय जाबरे ताको ताइ बुकसन जरा सफायखा गाहाम न बुजिनानि गाहाम न सिनानि साबो थुङै दं साबो एकरेगै दं साबो पलिटिकल प्रपोगान्डा खाइ दं साबो आबनो रक्षा खाइना बागै आन्दोलन खाइ दं आबनो बुजिनानि दायित्व सिनि आनि जतनि दं आं सुं कङ सानाय ते काइसा कप जागा नों जेटा सेकेन्ड पॉइंट खाइनि ताकु दिब्रास दाखोना ब कमलपुर सालेमानि बिनि कानि ब जखन परीक्षा हैनानि बागै बिनि कुमुया लगिना थांखा सेन्टार अब प्रश्न स्वाभाविक अवश्य त्रिपुरानि बाइरे जदिनो आसामाव सेन्टार खलाय आंखाय आसामाव परीक्षा ना बागै बबो सालता सानै सिगां थाना नांगिया बिनि कुमुया बबो लगिना बागै आसामाव थाना नांगिया आर अ एक्सिडेन्ट बबो मुखुमुखि नांगिया जों साखा राज्यनि चाकरिनि बागै बा तामनि बागै आलादा राज्य बा नों सेन्टार खिगलाय जों कक्सि सोङो तिनी जदिनो नों आलादा राज्य सेन्टार खिगलाय आंगाय बरक तिनी आ जागा परीक्षा ना बागै थाना नांगला खामुन आर कथैयै देह किबलि फायना नांगला खामुन अ दुर्भाग्यजनक घटना नांगला खामुन सम्पूर्ण भावे बीजेपी त्रिपुरामता आईपीएफटी ए ट्रिपल इंजिन जे सरकार बिनि दायबद्धहीनता एवं अमानविक सिद्धांतनि कारणे तिनी सरकारनि त्रिपुरानि चाकरिनि बान्ता आसामाव थाङै परीक्षानि केन्द्र आच्छा नरक बुंनां सोंनाय ताखौते बुकसन नरक तो मिडियानि सामखाय नरक खरि खोनाका आसामनि सरकारनि कुनो चाकरि लांना बागै त्रिपुरायाव बिनि परीक्षानि सेन्ट्रल फोर्स जगना हाना बागै अब आगैनि सिमिनो ऑल ओवर इंडिया व आबोनि कायसा अंक रिक्रुटमेंट प्रोसेस दं किन्तु अंक निनी कोऑपरेटिव बैंक नि चाकरी किमा अन्न दफ्तर नि चाकरी लांना बागै आलादा राज्य नों बिनि सेन्टार नांगौ हायदो तार माने तो स्टेट बीजेपी सरकार टोटाली बाबरे फेलुर बरनो जागा परीक्षा नाहरनानि बागै व्यवस्था खाइरि मैया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बिनि परीक्षा से त्रिपुरायाव दं तामनि बागै नों 156टा पोस्टनि बागै त्रिपुरा बिनि परीक्षा केन्द्र खिलायमिया बीजेपी सरकारनि टोटाली परिकल्पनाहीन एवं अमानविक सिद्धांत जों तेकायसा नुगै दं कमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट जरा यूनिवर्सिटी कताल बाबे बोर्ड तेंना बागै एंट्रांस टेस्ट रिओ
Bonni Banta Common University Entrance Test CUET Baksa West Bengal, Baksa Mizoram, Baksa Meghalaya, Baksa Assam, Guwahati, Bibhinno jagar boni center khile jaka. Ari Tripura University wo admission nongani ba. Tamni bang ngo Kolkata thangai porikha nang tongisa. O jaga kebang mabini problem create dongo. Bokhorok sadharon nokuni borok gorib sa borok bo 10,000 20,000 yago tui thangai Asamo thanani jora jora abo সম্ভব porong yango obo hai gotana gane kebang ma সম্ভাবনা moi student brilliant student nukunga orthonetik durbolotani bagai porikha boni mani yangkha sini kok samakai hai nung joto borno sebridi সমাজনি যত্ন সরাই তলা কলক যাক বরকনো রমই সমাজনি মাঝারি ধরনের নিনি একদম উচ্চ সমাজনি বড়রক কেব আলাদায়া যত সমান বড় সমান সুযোগ রিদি কেব খাই রাংক্রিং এই ফাতার হাও থাঙै এক্সাম সেন্টারাव থাঙै এক্সাম নি মাংলা গাই নং তো পুইলাও নবন নরি হমাক লাইখাবলা তিনি অবহায়ী তংহা ঘটনা খবর না কেন্দ্র বসাইমানা ইউনিভার্সিটি বহু সম্ভাবনা মই স্টুডেন্ট প্রার্থী ক্যান্ডিডেট বড় ফাতার হাওয়াত পরীক্ষা না বাগে থাঙি মেয়ে রংখা সুগাবন বন্ধ খাই দিতে ত্রিপুরাও বনি পরীক্ষার ব্যবস্থা খাই দিন জায়গা একটা সিট ভাঙিয়া একটা ফেজ ভাঙিয়া গাই দুইটা ফেজ খাই দি দুইটা ফেজ নিয়ে গাই তিনটা ফেজ খাই দি নির্বাচন দেশ নির্বাচন যদি 7টা ফেজ নির্বাচন খাইবা গাঙ্গাকাই নন এমপি সামনা বাগৈ আনি দেশ নি চেরাই পড়লে নেব সুনাগরিক নি বাজানানি বিনি বাগে আং 7টা ফেজ নাম 10টা ফেজ বনাং পরীক্ষানি সুযোগ মারি নাই ত্রিপুরানো পরীক্ষারি থন কাছাকাছি নগতঙै বিনি সুবিধা ভাবে বা পরীক্ষারি থন আবনি সুবিধা তৈরি মাখাই নাই গভর্নমেন্ট অবশ্যই নং পলিসি মাংনাই नों गभर्नमेंट बाहायकै একটা অংশনে বর্ণখাই নরি হনাই পুইলাউনি প্ল্যানিং অব উংনারি মেnya সং অ জাগাসে কোয়েশন খাইও অবন বন্ধ মা খাইনাই রাজ্যনি চাকরি না হানা বাগৈ রাজ্যন সেন্টার মা খিলাইনাই রাজ্যব ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি পড়না বাগৈ কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স নি एग्जाम অ জাগান মারিনাই আ ব্যবস্থা মা খাইনাই দীপরাজ দেববর্মন লুকুম অন্তত খরকসান বরকন সরকারি চাকরি রই সরকার বিনি মহানুভবতা বিনি বখা কোয়ার আবন হুনুকথন ও আবেদন নারক সরকারি মাসে হামবাই